እኔ ኦሮሞ ነኝ ነው ምን ነው ሱዳን ሙሴ ነኝ አላልከኝም ነበር ባህር ከፍዬ አሻግራለሁ በረሃ ላይ አላርገኝ ትሄድ አሁንም በስልጣን ጥመኛ አክራሪ ናሽናሊስቶች ምክንያት ውስጣችን እየታመሰ ነው ያለው። እኛ መዋጋት እናቃለን። ጦርነት ምን እንደሆነ ማሳየት ይኖርብናል። አንሸነፍም። ሌላ 1 ሚሊዮን ወጣት ማስተማራት ይቻላል። ሰራዊታችን ማጥቃት ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ በምዕራብ ግንባር አድጎሹ ላይ ነው ማነው አንተ የመጀመሪያው ዳንሻ ነው ማጥቃት የጀመርነው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሰይጣን ልጅ ነው። ዓለማዊ ነው፣ ሰይጣን ነው፣ የሰይጣን ልጅ ነው፣ የሰይጣን ቁራሽ ነው፣ ሰይጣን ነው አልኩኩ። ባልኖር ዛሬ ቢሞት ይሻላል። እኔ በሰይጣን እንዳለ ነው የሚያምነው። ማንን የዶክተር አብይን መንግስት አጋንንት እየተጠቀማቸው ነው ያለ የአጋንንት ሰራተኞች ነው የምላችሁ። 8 years ago, Abiy Ahmed was the Ethiopian reformer who won the Nobel Peace Prize. Today, he leads a country battling insurgencies, managing regional tensions, and struggling to hold together a fragile peace. He may have secured another overwhelming victory at the ballot box, but victory at the ballot box does not necessarily mean victory over Ethiopia's many crises. ኣብዚ ድሕሪ ናይ ሸረሪና ውግእ ኣብ መቐለ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝተወሰነን ካብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝበሃል ያው ከምቲ ሃይብሪድ ሊደርሺፕ ዝብሎት ናይ ሰራዊት ኣመራርሓን ደብረፅዮን ኣኪቦም ነይሩ ሓር ማለት ኣብ ሸረሪና ከምኡ ዓይነት ውግእ ክካየድ ከሎ ሻዕብያ ብኣመሓጀር ናብ ሕሞራ ክሕግዘና እዩ ዝብል ተስፋ ነይርዎም ይመስለኒ ያው ትፅምዶ ተስፋ ዝገብሩን ኣለዉ ድሓር እታ ኮይኑ ዝሓገዘና ዳ ሻዕብያ ተባሂሉ ተሓቲቱ ደብረፅዮን ኣይ ሻዕብያ ዝውግእ ጀምርዎ ንስኻትኩም ተጀሚርኩም በቃ ዕጥቂ ኩሉ ትደልይዎ ብሰራዊት እውን ክንሕግዘኩም ኢና ኢልና ነይሩ ናይ ሸረሪና ውግእ ግን ፌደራል መንግስቲ ዝጀመሮ ስለ ዝኾነ እዩ ዘይሓገዘና ማለት ያው ካብ ደብረፅዮን ትፅብዮ ነገር እዩ ግን ትዘቕረበሎም ምክንያት ሰብ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ እዩ ሕዚ ምስ ጆኖሳይደር ብልጽግና ስርዓት ኮይንካ ነገራት ብሰላማዊ መንገዲ ዝፍትሕሉ ኩነታት ተዓጽዩ የለን ንሕና ንደልዮ ነርና ግን ድማ ፌደራል መንግስቲ ማለት ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ዓጽይዎ እዩ 3 ዓመት ሙሉእ ውዕል ፕሪቶሪያ ከይፍጸም ገይሩ እዩ ሕዚ እውን ኣብ ሰፊሕ ኩናት ናይ ምውላዕ ምድላው እዩ ዝኒሄ ምድላው ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር እውን ተኹስ ጀሚሩ እኮ እዩ ዋናይ ቅድምት ማለት ኮነ ናይ መረዋን ካብ ዘዋደው ዝፈጸሞ ማለት ግረፎም ናፍቶም ክየወነዋት بتعم زجرة من حنت نجر زجرة متن يكاتت عسران حدن أطرن طر عسران حدن تجارت سي كاو عنقوا بيجلو أتجرم تحالفوا ب برهدم جرم تحالفوا تلوسي عصرت 5 شريطن خنتال حنين أبصح أبصح لهم نوعاتهم زلس وعزيز سخرا دقاف مخاتن رها يجيبك إلهم مريتيهم ماكينة باني أبصحاني رح هذا معتنا وسراوي تهيلس ذا ماكينة زي أقول مريت يجيب يتهيلا مريت تهيلا ماكينة رح لكم توا إلو تشفرون كريتها ثلاث قرابة نتشفرون باي هو مريت هذا نقدر ما قدنا تايمون قبل تصمم لنا خنريكم اسمع قلي هنا أدري عندك الصحف مركا ولا تم سبرع وزد لهم كتصبغوا تردي كان وزع لهم نا إرترا كو سمحلي أكو يتمثل تسب نبعل سوا ها ما قالي كم زريا يفن درجة أدي سافان دي أتمثل إيه ما قالي
فكرة بتشا ونوال كاتن باجاج ناتم حكا فكرة بوج واي نزيا يلا قصلا نيروس استاد ازي اغر دروت مسل كليلو نمل زينا وتا تحولت مسبل او يقول واي بس كي مز 4 ايربورت يزلو عبيت يونيفرسيتي لو تردي هن ناتي غرفه تخاله ماين لچنالو انترنت غرفه رحن انترنت ناي بزح زح دحري هيوت اندي عبي سلام كمالتي I'm good. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. What is your name? My name is Harry. Harry. What is your name? My name is Mosana. Mosana. Well, your English is perfect. Where do You just finished. I'm from England. England. Yeah. You just finished school? Yes. Okay. We finished school. You finished early. You finished at 1 o'clock? Yes. Oh, kids these days have it easy. I finished at 4. Anyway, what are you going to do now today? Go in our home. You going home? House, yeah. Okay, nice. What job do you want to do when you're older? When I grow up, Yeah. I want to be professor. Professor? Yeah. What do you guys want to do? I want to be a president. President? Because I want to guide and control for our country. Oh, nice. You want to sacrifice your life for Eritrea? Yeah. She wants to be the dictator. You want to be what? I want to control Okay. my country. You need to arrest him because he's broken the law. What job would you like to do? You're a pilot. Pilot. أبيد اللو ناي توريزم تحت قرصي نسخة نوفر خطابة إلك زارب زربات زارب عندنا سبوع خطعم معاتي سمراخ وفند إلك هارور يلون كونديشنا يدلي كاني باسع تخيلك خلال كبير بزح تزارب طيب بزي مسالك عطات بزي أقول قلتات بزي سيرفيسز معوزة دلي مسرت ناي تحت قرصي اللي حبيب لك قلنا خطوفر عيتنا